métier restauration Afrique télévision contrôle mi kudo kameme de mi kudo le wenu ene hun ekpe mi wabuna kendo khodiu bo yolo merupo tawe yolo yo ina zedi khule mi tiba mi amwe e mede bo penu kundo khoine u bunu waso tombo me kegero de kuna me la ko mi kudo mi kwa bo ndogbe no papi no peno contrôle pisteto bon on me ouais on va à terre jide et donc il mi do Ignace Lokosi ma ko do to yin do we ma ho me de l'école des filles du Christ et we ma ho me do piji no Christ de ton we ma ho me ne we do ma ho de bo para ko sin kando wo sin no konto yin ina chenu mi école des fidèles du Christ EFC khodomi de EFC don de ene bo mina kendo khode wegbe Regan Mao Namion mi tundia e sefiton Chrisodo be awa so de nu mi o mi na kenda le ne onu mi ene hun Mao ho we donu mi do chance wa meta ton afo ton kunu kodo e do Mao yin manu betole somo pour sefi do kono tonto bo me na di ni e na don lo na mo kolenka un din don le te bo kolenga dion video kwa kan ese do video kwa kan ne DJ si pombo mo kolenka ne o hundo hold mi ton egbetin ton me mi na do hodo ete utuwe mi ka do kolenga si hudu ete ka zobo ma o modo mi na se video pono mi ton do bene yo kolemika eti do mi o don da ine ene edo ese video kwa kan do bene yo kolen petole gan do ete utukawe ete utuwe ene do ma de mesedo Paul on sedo kolos no leo ta no konto afọ kono pogo meon e do mi bodo milo mo dai koho mi ko yin kento ma oton mi ko lindo ma odai do nu yan de mi no limbo no wale otu ene me no wa nu yan bi kwiyo kento ma oton yin me no wa nu yan bi kwiyo lindo ma o ene ma wo da mi agbe o me bodion eso kito to beto ya jibo e do ku yan do ene no do ku do sunton e do ku do yon ton bo mi no je po bro yan supa sipo kanji lo egbe tiyan beto le so no tepon tito e na bro no ne le ba da no ye yi me bora do sisi bene ken we sin ho so ni mo but Dieu fio ton père papa maman maybe te ai hun daji po won e de kon kaka po no adogo aton yando ni ko do pre bran ti vitia ngoro fisi tito tia pero define on eron de hone po ganji dindo mi pache no be mi ton do le juro mi bo mi na san be mi ton do bon vie mene timbo bo abi ba din pour livi de me ba mo ayo vi ne we media mo bo de ngbedo do ko ro acheji woni euro pre ya euro pre bona ji bia ma wo so no puno te boro no ne mo we betole gbedin e do me gbeji din a me de ti boro le mi le o mi kun ran sun no yon mi nan bon de question bro za ko do ka wa no wa se bo me ma wo da sun yo e no ko sun yon no alo pade bo me ko sun me yon no me ma wo da yon no ko sun bo e de kon ma wo so no kuno te boro ene le bi fu ipon we ene le ko de gadin mi mo e mama ne le ko pe tin bonu me mo sunu vide amo e je nyon de gudo finene o e no alo me de furon donu yon don ko ton do nyon ne no bi bae be no messi be de ni tempo boro mini ta kun pere gaji boy non bo menna no me ka boy era de nyon ne si asuto si aloji ma wo so no kun te boro me bi fu mo we ina dafo gbe ni yon e wa so be do mi ni do ma wo dai kento ma wo to mi yin do nu yan de mi no ni bro wale bi fu o tu ene afakoro kun e godo amontiyan me maintenant bon vide coup de viton ko blameon ma wa do bo ha mi ma o jona na you know réconciliation e do wegbo e jona do wegbo ha mi o tu e se on le canto do do kento to mi lindwe
e mi ka lin do mo yo ma o jo mi do amoi bon sun glegbe no bi ko no sala gudo sun da sina do e plan dan do de na wa hawe buka wa hen bo asoton gble ilo na wa hawe buka wa hen bo fitonku asitonku ilo na wa hawe no bo ilo ina mo ko mi do ko ma lo kwe bo no bo ka ko ba hen ka jete ni o me ene amadi ilo e ko mo vi o dan yo nu kanji bo no bo e ka mo vi bo jiya e mo bo jiya nino me ne le ma ojo na won le mi kan si me to e se Jesus Christ do bo le Jesus Christ wa won le mi gan gbon yo mi wa pere furu mi ati me amo won le gan e ne o sin ku do mi do declare mi de ti donc e nyon bonu penu popo ni pa won le gan e ne o na do won le mi gan e ne o e we so bo e se Jesus Christ do be na de mi si ablu gbe ne me mi de e de we ma wa la mi ton do po do e de me se do si we ma ta quoi ton kuno po afo ton quanton acte 26 verset 18 ragwen jawene e don me bodo we mane do me bodo e do nsewe do bonu ani hunu kunu ye hundai ko ho nukuti ton do mo mi de mi do nukunte kancho mi ti nukuti ton do e do ne petero fun gbo po na te awon ti e pe do de au sin directi kulo le ti bana to asale gbe ya ko do kulere be ayin suna ton sa bonu ape sunu won ere on ganji eyan we yen yonu en no pe mi mo eyin sa ten bonu sunu pe alo we ere on an sanu ganji yonu pe alo an sanu wa bo eyin sa ten da gban bi bonu yonu wa jo agban nu kan ro fite na we jima pon ne ka go sin ti wa e ka do ni ni ame boy da gba me na south we da gba sa bo me wa nu ho me ka nu ho gbe flafodion nu da ho bi na sa pe ni bi o me na ho me ni jawe ni be ka be sunsun ipo nse do na we kan yan mo no lo ti wa ton fiti awon ti boy yin no ho nu bi ani ti ko ro fini do ri ko ro ri da lo me ri ko ro yin no si alo me sans antenne e dem no kuti tono we mi ni we do nse we to bunu ani hunu kunu yi honen gan no wa do be wule no lene no si hudo mi do no ne era chenu mra ho lo ko si town do nu ye bawe gbe ode do echi do kika pa kwe de do to gun chero kuku edo o ze si we ma do mo o ze si ma ta ise do mon peu périr faute de connaissance et non to gun chi o e do kuku edo nu ye wede utu nu ye kwete bo ne kai mo do ma wo do peto di o ma dine ane bo wa lo te zan egbetele kadi kaka wonu ado be a e wa bi oro Kristo ni wa do betero puna kuro meta me ni ma nda ehun aire ne betero puna kuro meta me no te ehun ado ko eno eku o ya bi fu yo kolenga to de so no ponse do era to ko fu lo asi dessin on konti fun dessin ku o ponse do de bo mo do ni edo nkan do mo do ni utu onwa won da ehun a lo no e wa mi di e ma o da mi e da mi lo popo to le e do ndo poro ko me lo poji ana mo kwe ana mo ando vi ando asi ando kwendo ana me le bi huyo e do me lo poji le je hegbon le do injigbon we do ko jigbon lo e me re timbo no je no kon je no me re ji pede yo ene o mais il y a un fond goudou qui tombe dans quand on goudou et donc et ouais c'est bon rester au béo dibo et mi kuyo yo no mondo na leko so nano fi pedi nano fi garo ka tu se una fo na leko e ka tu so na leko mi de do resti wo so mi do mo bo so su wo ko na lewe o era então, alors, nous avons trouvé dans ça qui va bon bel et na ipe don pe an bel ngudo me ro sali do ngba wa le sin ko gbe o yiye ne ndo gbe men go me ami mi mo gbe ni o de zan mi ni bo ma wo jo mi do we so bo mi do kulenga sin fudo hun me wa mo Kristo e sona do mo e yibo ne do weten na ai to mo do weten na le ko ajiolo era bon holi ke no bon mama le bi kan
papa le kono do yende ne me sura le konde ba ina yenda me bidu ngbe bu andi do ndi kana waya do te otu ama no togbo mi ton sin leo ewe e so do gemina abo ma wa se konen ganto do konen ganto a tun kanu mi sin no gemi do lo mele dion no pon pa jambo mi na go jage ton do ho me clean we yete eno dodo o Christ sin ho ne o mau jono e konen ga jono e bo mi yiwa do mi dele o benefit mi de o mi mama ne bo dion e mi kai pon eneo enjono podo imi tolu fi opo de te kado khonro de bo de te kado nu jojo wiwa ku de nu ku ni tele to me non don me bi do to che tagbo che lo ko si fodun si kun de me bo no che ji mi e fodun si bo kun de me lo bo jage gbogbo nja fini bo na yi nu ko de me din abo mi si so ko de fo mo na ken de je we lo de e mi a kun do nu me yo fifo de bede me o mi na ho si me edo eni amone ado anku gaji fi jebe ho achokwi asije me o helu fi jebe asije me hun achokwi fi jebe hun helu nkan ton ne bo fi o jeme o yon no era kubo fi olo na kudo e hode fi o jeme o eni on toto na te bo ya do hoton gbo do nu kun to me bo si ke no mi moye Chris me kalo dion Chris me we mi te mi amo vivo de do na khale da bon na si ho so de te do de wo e de on nya de we bo ma ho do mi de bo do mi le fodon poto o sin sen ko be no po we bon do ni do fofo we e bo fofo die fodon ko we bo do fodon ho bo me yo po pe vi bo fodon si pe vi yo do we bo lila lo gbele kaka bo e khwasi pe ni bo e pe gaji bo fodun no da ho do re e mi le no finiti bo wa nu ka bo je tentin yo khwasi pe mi bo yan fi pe fi ni be mo e ma so wa de e khwasi pe re ni e do ko ton gbo ne kun e me ho e ma khwasi pe joxe ni an bo akhonu fifu yo e fa tuton e blobo e so wa fodun fo de ya e ku wa imo amodie ama eindo mi wa pon wolenga hoe ma o han mi o Jesus Christ fili tien ena jetere kuma jide pe jetero o Israel amo e bo Israel bo e wa jetere Israel fi tintin eten français volet ton wenya français volet we ken ho anu mi bon we no e wa bujan wa no to mi to fi wa jobra le buli mi tra sa gudo ene le bi me gbombo wa we no so ko ma o ton ijere do ene o lo ye lo jono eno ye me ren wa le re ne ye to itometon fili ni mo ka to kana chetere sin do le dogbo mi de jo pe me bi bonu ena jete ma fili jina jete dia ne ka wa no e kuma jiro me ne le gon yo e wa no gbe obi we e de se ma yon gbe osom bo se fiton kwa kan do me de bude di niyo e do o me we di yo fodi do mo hode ya mi do mi ya hogo de no yo e mi de mi sebo di na yo pe mi ton di yo kaka bo mele me to mi le de menele yo e don no vi mi ton ko e po ka ba do me ya se ku jina ku ri so si hu ya e do mon mele de me do mo do de jin mo dona do mene u nde jense nde si kun de jen do bo mondo e ganje sa pro gbe a bo ka pro gbe dion mi nde bi hu do te yo Jesus Christ wa ba ko na binka bondo ko do dai bo na le ko na do ko ri tuba na do ko te fini e ba indo mi ma mi kun do nu we ni on le me bo de kon we ni on we yo e le ja de ko gbe bi ni on ho de bo ti de ho gbe bo ira na ru me ho le mo gbe a fe asenta o kanji me zakwe bo ta grupu bo da zava do bash bo yasin bo no vivi ganji yo e blo no ba no sare po mene sunje boku wa da mi ho de yan vi ne ho gbe do gbe lo me
on est déclaré et mine comme blow mais le gbele gbena ido eneme e na ido gbenu bo gbeda gbena nya e tian ido mitundo ene comme blow nyena ido gbele te tu kan sa kwati deme na sa kwede me ha e wa so mo make tin ba sa na gbena so bonu ye e je ya je ne e no le kanu pon alo teji ka gbon bo ko de ne bo be pa me nka ibu ada gbe ya boy and do ma foto ma je don o fon gbe to me ndo de ido me na ko ara wa endo na ikaka fon gbe do mo e ko nta ibe ara e ko ngbe tan o imo amo din amo de combo blo yo amo blo bi ku fo yo me do gbe we na do gbe me de ku o te tu e ka le nko to mo ko de olo mi mo din me ne de bi ku yo mi ko no kun de mo mo kun je ji we so on ga ho wa ba jono mi yo mi beta fini we so ko na wala ndo mi do acte we hande ta kwaton afo foto no kwaton e haito edo se o do bani kunu kun yi bo no ani de si ablu me bo se wa we ti za me do ablu me mi da yi ablu me mi de we zombo mi de mi do ndi na do e moto mo crede me ne o en realidad obvia realidad obvia non ba me ha lo si credo moto alume canton mi de so ama bi me si moto ma pa kan ba so pra retrouver je ko afafaron do tiro file tiro ho de me ama e bonu le bi ku do fine cho allo ke allo cho nwe kona de jin kono wa me e je no ajo ni ma wo se ko ne canton do mi bo ko ne canton e na de mi sin pe ne me lo buna so mi to fifo to me le ya ko mi gan boy mi wa je mi na time wo wo mi gan din yo mi te de mi so di ka si so me ka kun doro hoti di kan les santen do da e di ne fi ne ka ma ti wo cho no ne bi wi me sa mlan bo damlo me sa ndala bo na la we wi ma tuma atun me wa fokoto we a si cho no ne bi wi mi lo yi we yo a ja di clares santen a mo boy pa o se ne fini a mi de kon kokoro de kon hun de kon a fo we po de kon yo e khalo beto le pro ve mo we ganji ama ko na fo din die me bien na no gbe me bien na no fin ba mo lo ko ja we din a bo din a ni na te nga no din me bi mo do ya ne le na le ko ogun a machine na le voy fa na kan voy na sabonu e si bi o ko a fo ko no kun go me we a fo ye din e ka to ko ganji e ka to ko me le ma o si ale je gegere tin bo le do ye we ha ta to me di bo devune mi done me do ma o liji bo kale le ko so yi nu no me ene me bo iba kun le galo to bo karo mi do ma o li yolo ene o mi na do ko de o le ya kele un ton e na gbo ja gedo edo mi kento ma o ton dai mi ni do ma o do nu yan de mi o ni bro wale o tu e ado me ko do ma o bonu ali ya kamle ma so bonu agon messi ba ali amle e so ba agon Georgia agon melesin atin gba do melesin ko do gba agon melesin aso ren gbele ya o jiri le tia ka do bo na yi ali ne pon kan pon abion ma wa do na mo pe ya ma mo ana version de yero de ine do fusion e bo ma o si ale ji de we do bo ine na do not we da si toto yo do si o tanti to de fini bo e so mo to e gbewe mi de mi si abro so mi awe za o me o me da si so do ron mi ji ka ba na mo no ti we da si ya do gajione e de mi si abro so mi do we za me no ya abro me ton de so si ko wa nde o wa pe o tu ki ya wa ko che gbe ne o won sa mo e do Somme 34 verset 8 somme si me ma ta banu point a fota ton goro e da won sa ko mo to no cho me no do si ma o lei ron de si a o vi tin a lo me oui eko ro si cho we bo de si a we sa lo me e te o tu e ka le kanu pondo de ne mi kan bi ko e o mo kan ji aji e ne oui me do ma o si ale ji bodo il a tient nous la rôle ko si ta école des fidèles du Christ si nous tombons ouais mi sewa bon nous vu mi to no mon restauration Afrique télévision là yero mo eti bon ho do mi yo yele ro si we bon nous minado yi nous ko pere bo na suntanu to na suntanu no wa
ne e kana si do kule gaine bon mina do kule fonu me yo kule gaine on kule me na su nanu ye to me on gena su na me on me mon kunje kule gan wo me do adala ko men we ado ana me gaji ya mama kunje kule gan wo asi de to so no me dia ma wo we do ko to na wa su Ezekiel tagba no kuno po 36 donde ne abesi afọ kono kwene ngoedo hweru na so na tia me bakpe ma yibe fitiri na tia me sia kotale me lopa na tia me sia point 2 me dele hen me dele pour so mi wa to mi de sunon ton me kanji na so mi wa non to mi de sunon ton me e to di bene do hundo e de alo be mi ton me be o me do ere e be ne de me na bio e do na consignment mi jo mi na me na le mi wesi no kudi mi ton le me na le mi wesi bo chese mi ton le me ai kha yo na nami ye yo na so mi me ai kha mi ton wi anto le mi me na desi franso na na mi ai kha e no sino ai ha la titon na so ye yin le suno ton do mi me bona bo ye na mblomo na blo mi na si pe bona si fu yin sentele kon todo mas ser mal we so mi do mal we so mi quem to mal ton mal de do pa mi na ablobo mi na pe o din bra je to no ser mi di eni on be si we no bo ko le gane am we bu no asi to do bora no pe we e nyon de bo konto eni hunto ya no ze yo amo merece si no so hanu no na ba so hanu no bo kweti na fuma me de kasa si ko no zo bo sende de bo we wa si de ko me na je kun khodia me de kasa si ko kan so to egblea amoy so ni wa Jesus Christo e ba hindi bo mi ba ko furo mina time le e wa so bon deje de kudo bo me do ndi na ponwe na mo ko kan do akwede e ka do Yesu de we san le forme e na bo sero o atelogy ba fi no pen loji bo do ndi na o be sin we no gbeto me na ndi yo ina chanu mi do o nuade bo mi be bo endo o titometon teme deje de gudo to mo mina time bona do titime bo mais restauration Afrique télévision pontele o ina do mo jemeton nu ro po kanu pa chami do mi do khodi no e ndo meji beto yo ase wide de mo huzu jenyo beto ina dio be ona dio jenyo me huzu mo ero achido ye jo kholo ndo yonu ko nde jo hun tona ze yonu ka ko do mi kana vimi e mo yonu lo yin anu mi na yin esi ndasi febe yonu ka ko do mi na vimi e o amoa well yonu e mi no mo do be ye bo no ko do mi bi we yin beto iye yan do ye me but dio ama eja yi do ablumesin gbe o me on eja yi tara gbero jitwe ati sairo jitwe eja yi ti gon to o fi no yi gbon le ni ino khembo yonu ji ne yonu bala de na wa bona ko do bo amo e a jogre do ni be e dio amo do ni kwere bu no we o be sin kwere no gbe to efu kele witone amo nyon de timbo sunu dokpo e konde bo ne kwe bo subo bo kwe ne de kai be sin kwe no ewuri asontin yo klotron ji wan fu no le bi e gbe o me e wa so bo yin kwimende ma wo do as edo mi do we wa Corinthiens to me ta no ko ma no konton ta Corinthiens no konton ta ten we go e be sin for we ya tomo edo enyon bonu nyon sunrin dasi lo bonu e makala le agawo tuo sun do ko pon dasi ton bo nyon ko pon daso ton edo yeni setonu yede edo besin we ninu sun won so do a cheda gbazatonji a asito da cheda gbazatonji nyon won so da cheda gbazatonji a suto do cheda gbazatonji kanji mo ko ma do ne kanji o mo ina yin le na yin gbon ene ma wo na yon do po ene ba le amore bo je ko do ji yo pesin ko ene no ana so pe to yin gbe mi me wa mo kun je no wole yo yon je ko do je mo tan mi ne ku
poisson pour les jaoué nous né rien pour yakpo si aline na hunu wene amo amo ba baza onyo mo yo eteka tuto ba sito mandoa edea nde timba yin wa sito manya edea o bon fon le da voron blo yado eyin abla sito edo ele na tim atavori ganje atavori yo baza tana le pe esi nkri esi nkaga esi fofo si wiwi njenyo ndo poja mo era chero me akolo kosi bon temi adot bo na sutanu no ai beton de ere mi na sutanu ai beton mi na tin pondo de beto do kuto kolen kanton kolen gan endo amo me ndo me wa no to kakale don jesin seme melero do mo lo mo de ya be wono sa mo be ne onyo be ne wa so bo pon amro kuji be de be bon mais biba do kuto kolen kanton bra mo te bra gosi a blume be o me bra gosi azi bo bon le bi posi a cheglo bra bio vivo de su ton me eni o ma o na we jakiro po point ni sin na gboya eni o jaki we atere sin na gboya amaka bio kolen ga o me am million ala bia so million pata de ton amo livio don me amo livio wore o livia photo sin na gbowe ba no le nya kwero me zanvo mo le nya kwegona anamo vivo pire kuma jifia o mi anda kwa stala era chenu mi o me akolo kosi ya se hon le do bo mi de dion me alo pa debo zan beton to Chris gudo bo yoni ya do mi o do betre bien no wa to to me bi do mi de ya te poku betre ban ho ma do mo tous ont péché mais peut-être bien no wa to to ando ya mo fiti no jo mere no ma no la ga no na amono no hati pere amare sutu mo fiti no ama ndasi do khome me ndo honto do po etu ene o do kaka amoro ko nje ndekle cho me vle ti we medita tambo de ataka wa de ne ko binu me de vra no ko asika ho re amo me le bihuyo bio no wa to no ma wo sinu era chanu me akolo kosi hun meche restauration Afrique télévision sur nous contrôler nous va mettre un béton mais zéro fini do me akolo kosi o mi ale yebo ina le wa mo ale tinu me no mi do aliene no huka ni sare